khususnya yang sama-sama kita doakan Kiai Ma'ruf atallahu umrah mata'anallahu bituli hayatih di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan aparatur pemerintah yang sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan beliau istiqamah dalam menjalankan amanat dari rakyat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, sama-sama juga kita doakan akhina al-fadil al-ustadz Adnan, mudah-mudahan kita doakan juga beliau panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, fi taati Rasulillah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang lebih dulu cinta kepada kalian sebelum kalian cinta kepada beliau. Rasulullah lebih dulu rindu terhadap umatnya sebelum umatnya rindu kepada beliau. Rasulullah lebih dulu mengeluarkan keringatnya untuk umatnya sebelum kalian umatnya mengeluarkan keringat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih dulu mengorbankan hartanya sebelum kalian mengorbankan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih dulu mengorbankan keluarganya sebelum kalian mengorbankan keluarga kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih dulu mengorbankan nyawanya untuk umatnya sebelum kalian umatnya mengorbankan nyawa kalian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pantas, wis pantes, wis wajib kula bari sampean memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyebut nama Rasulullah, ketika kita berkumpul untuk memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzikrul anbiya'i minal ibadah, menyebut mengingat jasanya para nabi itu merupakan ibadah. Jadi kula bari sampean ki alhamdulillah. Kumpulnya kita di sini alhamdulillah. Semua yang gerakan Allah. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk belajar mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita didorong oleh Allah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sumbang cinta itu anugerah. Sing arane demen iku anugerah. Kita mudah untuk mengatakan cinta kepada Rasulullah. Kita mudah untuk mengatakan cinta kepada Allah. Kita mudah untuk mengatakan beriman kepada Allah. Kita mudah untuk mengatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sing arane demen itu kudu ana bukti. Tidak mudah membuktikan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang yang diberikan taufik dan ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik iki paling larang Pak Bu. Taufik iki paling larang. Makanya gandeng Al-Quran cuma sekali Allah nyebutkan taufik. Wa ma taufiqi illa billah. Sing arane taufik iku sing Gusti Allah. Apa sih Pak arane taufik? Kula sering bari sampean jaluk taufik ning Gusti Allah. Apa sih taufik? Taufik iku khalqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kepada kita kemampuan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan taufik kepada hambanya, maka akan mudah seorang hamba untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digampangkan ning Gusti Allah. Kula yakin sing rungu acara ning kene bari sing hadir ning kene ki luwih akeh karo wong krungu, betul nggih? Saya yakin yang ada di sini sama yang mendengarkan ketika ada acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang mendengar acara ini lebih banyak daripada orang yang datang sekarang malam ini. Tidak semua yang hadir di sini, hadirnya kita di sini bukan dikarenakan kita punya motor, bukan. Hadirnya kita di sini untuk memperingati hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan berarti cuman kita yang punya telinga. Bukan cuma kita yang punya telinga, banyak orang yang punya telinga, banyak orang yang mempunyai pendengaran. Tapi subhanallah, kula bari sampean sing dipilih ning Gusti Allah. Kula bari sampean lupa sing dipilih ning Gusti Allah. Bukan cuma kita yang punya kaki, tapi banyak orang yang punya kaki. Tapi hanya kita yang didorong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri memperingati hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing arane taufik. Alhamdulillah. Allah mudahkan kita untuk menghadiri majlis-majlis yang memperingati hari lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jaranya ulama, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh, Allah turunkan rahmat. Punten kula. Hadep bae Ustaz. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang-orang saleh,
Allah turunkan rahmat. Di mana kita menyebut nama orang-orang saleh? Kita menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita menyebut nama Imamul Haddad yang tadi kita baca Ratibul Haddad. Semuanya orang-orang saleh. Allah turunkan rahmat, diundurkan rahmat sungguh si Allah. Inda dzikris salihin tanzilur rahmat. Wa kaifa bi dzikri sayyidis salihin. Lalu bagaimana kalau kita menyebut pemimpin daripada orang-orang saleh? Kalau saja orang saleh Allah turunkan rahmatnya. Kalau saja dengan kita menyebut mengenang jasa orang-orang saleh Allah turunkan rahmatnya, lalu bagaimana kalau kita selalu menyebut pemimpin daripada orang-orang saleh yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti Gusti Allah menggunakan rahmat. Sing kula arep takon ki beli rahmat ki Pak Bu. Guru rahmat beli kira-kira apa rahmat sing tukang apa rahmat sing biasa apa sih kira-kira rahmat? Bakal kula bari sampean baca ning Al-Quran kurang lebih arti rahmat itu ana rolas. Salah satu udan, salah satu ketika kita membaca Al-Quran di situ kita mendapatkan kalimat rahmat, artinya udan. Alhamdulillah. Oli udan nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah mau kita baca tabat agar supaya tidak terlalu udan orang gede. Udan setitik basi pakai setitik apa maning udah ada gede pada bubar kabeh. Tapi alhamdulillah dengan kita membaca surat tabat sekaligus saya ijazahkan untuk membaca surat tabat ketika kita diguyur hujan. Tapi awas aja nganggo dolaran penontonnya orkes baca tabat juga Habibie. Wah tambah dosa sampean. Jadi Gusti Allah menggunakan rahmat. Apa sih rahmat artinya? Tak simpulakan kabeh arti rahmat di Al-Quran. Jari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jari Habib Ahmad sing arane rahmat atau Allahi lil muhtajin. Pemberiane Gusti Allah nganggo siapa? Lil muhtajin, untuk orang-orang yang membutuhkan rahmat. Kira-kira kula bari sampeyan ki butuh beli bari rahmat Pak Bu. Sing arane rahmat kabeh butuh. Aja maning wong Islam, wong kafir gak oleh rahmat. Aja maning wong soleh, wong ora soleh gak oleh rahmat. Sampean beli tekan ini oleh rahmat, sampean turu gak oleh rahmat. Betul bener beli gini, sampean orang tekan ini gak oleh rahmat. Bakal sangkul kula bari sampean oleh rahmat. La ilaha illallah iku sing hadir ning sing teka ning apa tempat-tempat maksiat kayak apa Gusti Allah menggunakan bala. Tapi alhamdulillah Gusti Allah masih menahan. Allah tetap memberikan rahmat kepada mereka sehingga Allah tidak menurunkan bala dan musibah. Ditahan Gusti Allah. Maka Gusti Allah orang menggunakan rahmat, menggunakan adab ning Gusti Allah. Naudzubillah. Tapi masih ditahan Gusti Allah, dipakai rahmat. Wong Islam oleh rahmat, wong kafir oleh rahmat. Apa rahmat yang nganggo wong kafir?
Gusti Allah ora ngadab ning dunia, oh ditahan dikit Gusti Allah. Bukan baik ketika diundur, tidak, Allah tidak menurunkan azabnya, diundur Gusti Allah bukan betobat manjing Islam. Tapi alhamdulillah rahmatiku jarel Habib Ahmad bin Zainal Habsyan loro, ana rahmat umum, ana rahmat khusus. Jadi rahmat iku ana loro, ana rahmat umum, ana rahmat khusus. Kalau rahmat umum, Allah tidak akan memberikan rahmat khusus kecuali orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka sehingga mereka mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mudah untuk menghadiri majlis-majlis taklim yang seperti ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mudahkan kita untuk datang khusyuk, padahal aku lagi yakin sampean ora paham. Oh baca burdah paham lih, yakin pula mau orang paham. Tapi alhamdulillah walaupun pula bari sampean orang paham, ketika dibaca burdah alhamdulillah sampean menang deh. Ana sing ngudud, ya Allah sedih kita Bapak. Bakal lagi dibaca riwayat di Kanjeng Nabi, ana sing ngudud makin orang paham gak aja udud kula ki doyan udud. Tapi bakal dibaca riwayat Kanjeng Nabi aja paling udud. Kenapa? Kanjeng Nabi arep teka balik maning, aduh sayang temen. Mesti Kanjeng Nabi ruwe Kanjeng Nabi tekan majelis mungkin, akhirnya gara-gara udut akhirnya balik maning, gara-gara wong siji ana sing udut gitu. Kita keduaan udut pada baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Allah berikan rahmat khusus kepada orang-orang yang Allah mudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maning kula bari sampean mau sing dibaca burdah, Masya Allah Pak Bu, maka sampean weruh arti burdah luar biasa. Burdah itu dibacakan riwayat sejarah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya alhamdulillah di Indonesia khususnya Jawa ki orang mandek-mandek sing arane maulid. Acara maulid orang mandek-mandek. Usbitahan setahun lebih, hampir 2 tahun umat Islam yang ada di Indonesia khususnya Jawa, mereka banyak tersendat bahkan tidak merayakan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan ada musibah. Tapi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia tidak tahan. Wis rindu ning Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saking beli kuate rindu ning Kanjeng Nabi, wis beli peduli sing arane mongkono. Kenapa? Wis yakin dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha a'tali al-amanin li ummati, dari Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk saya, memberikan kepada saya itu khusus umatku ada 2 keamanan. 2 keamanan Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan 2 keamanan itu untuk umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing pertama dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tala qaulahu ta'ala, wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fi.
Nabi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Mungkin Gusti Allah ngirimakan azab. Mungkin Gusti Allah nurunakan musibah. Wa anta fihim, selama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari Imam Al-Junaid, beliau mengatakan iman ing Kanjeng Nabi ki luwih angel ketimbang iman ing Gusti. Angel, Pak. Kenapa? Ya manusia biasa, manusia pada bahaya. Rasulullah pernah mancing pasar, Rasulullah mangan, Rasulullah minum, Masya Allah. Tapi manusia bukan sekedar manusia biasa, manusia yang istimewa. Bahkan kula bari sampean ki baca ning kitab Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahabat Jabir pernah takon ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya Rasulullah, makhluk apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Apa dari Kanjeng Nabi? Yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu cahayane Kanjeng Nabi. Cahaya Kanjeng Nabi biji. Bakal angkat cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langkah sing arane surga, langkah sing arane arsy, langkah sing arane kursi, langkah sing arane surga, langkah sing arane neraka. Sebab ana cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya kula arep takon sampeyan, kira-kira pengen nguruk beli umurnya malaikat Jibril. Siapa sih nguruk umurnya malaikat Jibril? Enggak? Hah? Ana sing nguruk. Yuk, kula bari sampean bareng-bareng ya pakai kalkulator. Siapa kan kalkulator? Ayo ngitung bareng-bareng umurnya malaikat Jibril. Kanjeng Nabi pernah takon malaikat Jibril. Kanjeng Nabi pernah takon dengan malaikat Jibril. Apa cara Kanjeng Nabi? Malaikat Jibril, kira-kira ki sampean ki weruh beli umure sampean ki pira? Iki Kanjeng Nabi sing takon. Ana ning kitab Kanjeng Nabi takon ning malaikat apa jare malaikat Jibril? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasulullah, ya kita mampu weruh. Sing weruh Gusti Allah, sing weruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umure malaikat Jibril. Terus dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, tapi kita kok kelingan. Waktu pertama Allah ciptakan saya itu saya ingat ada satu tanda, yang mana tanda itu saya ingat, disitulah saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dari Kanjeng Nabi? Tanda apa yang malaikat Jibril? Dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, ning ufuk kana kitaku pernah deleng cahaya kunku ya Rasulullah. Ketika kita diciptakan akan Gusti Allah, pertama diciptakan akan Gusti Allah, kita akan deleng cahaya kun. Terus kula ngalami cahaya kun wis 70.000 tahun. 70.000 cahaya kunku ya Rasulullah ora pernah muncul kecuali per 70.000 tahun. Oh, hitungan coba. Jadi cahaya kunku ora muncul kecuali 70.000 tahun dah muncul cahayanya. Cara malaikat Jibril
kita wis ngalami kuwen wis 70.000 kali. Ayo hitungan gagian. Ira hitungan semono wis. Bu sampean bakapen guru umure malaikat Jibril semono wis. Firasat akeh wis. Kuwi umure malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika saya diciptakan oleh Allah, saya melihat cahaya, dan cahaya itu tidak muncul kecuali 70.000 tahun. Setiap 70.000 tahun cahaya itu muncul, dan saya mengalami cahaya itu sudah 70.000 kali. Hitungan dewek. Terus Kanjeng Nabi takoning malaikat Jibril, Jibril, sampean kuru beli kulku cahaya apa? Jibril, sampean kuru beli cahaya apa? Apa jare malaikat Jibril? Allahu wa rasuluhu a'lam. Sing nyuruh Gusti Allah bari Rasul. Dijawab ning Kanjeng Nabi, kuru beli je malaikat Jibril, kulku cahayane kita. Cahayane siapa, Bu? Cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammad. Jadi angel digampang imanin Kanjeng Nabi. Makanya gak akeh wong ora keduman imanin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jare Kanjeng Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Dari Kanjeng Nabi, saking angel iman Kanjeng Nabi, tidak beriman kalian, tidak beriman salah satu di antara kalian kecuali saya ini, dia mencintai saya melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada dirinya, kepada orang tuanya, dan melebihi cintanya kepada manusia semua. Angel, sampeyan apa maning manusia lahirnya beda-beda. Manusia biasa lahirnya biasa. Orang kayak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean perhatikan, bakal anak bayi dah lahir, tangannya kepriwe Pak, Bu? Hah? Ya kemungkinan medit. Mungkin. Bakal kula bari sampean bakal lahir gitu. Begitu dilahirkan, mungkin tangannya medit. Aja mani nganggo Kanjeng Nabi, nganggo tanggai sing lagi kangelan begangel wis ngene. Tapi bakal mati kepriye Pak? Bakal mati kepriye manusia? Megar. Nah ndakakan apa? Ora duwe apa? Bakal gegem bagian dilurusakan maning, nandakakan apa? Wis ora apa-apa. Terus kosongan bang, mobil sirah ditinggal, duit sirah ditinggal. Tapi bakal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya beda. Lahirnya kepriwe Kanjeng Nabi? Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamam. Begitu lahir Kanjeng Nabi, iku langsung sujud. Gus Kanjeng Nabi langsung mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pertama Kanjeng Nabi di metus keluar dari perut ibunya, Rasulullah langsung mengucapkan Allahu Akbar. Sujud Kanjeng Nabi. Syakiran, bersyukur dengan Gusti Allah, hamidan, muji Gusti Allah. Tangan yang menggani
Allahu Akbar. Apakah kula bari sampean, Masya Allah, beda beda. Makanya gak angel iman yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jari Gusti Allah walladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang keloro wa azzaruhu, dan yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akeh wong iman tapi kadang kokon ngagungaken Kanjeng Nabi ki aneh. Kula yakin sing anane kene iman ning Kanjeng Nabi, yakin kula. Kula bare sampean bakal ka iman ning Kanjeng Nabi, dia mungkin tekan ning kene. Bener boleh? Kula yakin sampean iki iman ning Kanjeng Nabi. Tapi kalau untuk mengagungkan Rasulullah, yang bukti sampean nutut je. Masa teka Kanjeng Nabi sampean dibales sebareng nutut, Kanjeng Nabi beri kabarnya sehat. Belum tentu orang yang iman kepada Rasulullah bisa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun tentu. Baru beli Pak Bu, bakal langkah cahayane Kanjeng Nabi, langkah sing arane wedhus, langkah sing arane jeruk, langkah sing arane apel, langkah sing arane anggur, langkah sing arane iwak, langkah kabeh. Makanya gak pula pernah ceramah ning Banjar. Iku pas begitu hari Maulid, memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipetokakan kabeh. Buah-buahan ditaruh kabeh. Nyembelih wedhus, nyembelih sapi, disembelih kabeh. Disediakan kabeh. Kita iki sampai hebat dodok ning ndi kula. Buah-buahan pirang-pirang. Kula takon, iki kenapa bisa mungkin angel dodoknya buah-buahan pirang-pirang, duren anak, duren sampai disediakan. Apa jari orang Banjar di bakal langkah Kanjeng Nabi ke langkah iki. Makanya gak kula syukuran. Makanya gak bakal memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dibeber kabeh, dipetokakan kabeh segala nikmat. Masya Allah. Barang kula bari sampean, ya udah titik gua ditekan. Jadi angel beli kabeh wong iman ning Kanjeng Nabi bisa ngagungaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak para sahabat-sahabatnya Rasulullah ketika disebut nama Rasulullah gemeter Pak Bu, gemeter. Sahabat Bilal ketika menyebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, azan begitu menyebut nama Muhammad langsung pingsan, orang kuat. Kula bari sampean mah pirang-pirang bala nyebutakan Rasulullah gak usah pada geruyu bae lah. Sing pertama iman. Eling-eling ya Bu. Sing pertama iman ning Kanjeng. Syaratnya pengen bahagia dunia pertama kudu iman. Sing keloro ngagungaken ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare Kanjeng Nabi man ahabballah ahabba man ahabballah. Siapa uang sing seneng ning Gusti Allah, wis pasti dheweke seneng bari wong sing disenengi ning Gusti Allah. Orang yang senang, orang yang mengaku cinta sama Allah, pasti dia cinta sama orang yang dicintai oleh Allah. Rasulullah adalah Habibullah, Rasulullah adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengaku cinta sama Allah harus cinta sama Rasulullah. Orang yang mengaku iman sama Allah harus iman sama Rasulullah. Orang yang mengagungkan Allah dia harus mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, orang yang mengaku iman sama Rasulullah dia harus iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Orang yang mengagungkan Rasulullah, dia harus mengagungkan Allah. Orang yang mengaku cinta sama Allah, dia harus cinta. Orang yang mengaku cinta sama Rasulullah, dia harus cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku sing keloro. Sing ketelu, ya Gusti Allah, eling-eling wa nasaruhu, menolong kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, kira-kira sampean bisa beli nolong kanjeng Nabi? Ya, orang bakalan bisa, Beb. Cuma lahirnya begani akhir zaman kula bari sampean kanjeng Nabi wis meninggal. Orang mungkin bisa, Beb. Ya bener. Kula bari sampean ki beli mungkin dilahirakan ning zamane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Gusti Allah ki weru kemampuannya kula bari sampean ku wis weru Gusti Allah. Orang mungkin sampean ki bakal dilahirakan ing samane kanjeng Nabi. Orang mungkin sampean ki rela ngorbanakan nyawa sampean nanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan Zaid bin Harithah. Kudu beli sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pernah digawa ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digawa mendi, digawa ning Taif. Bin Harithah, sahabat Zaid bin Harithah ning Al-Qur'an namai sahabatnya kanjeng Nabi sing disebut cuman Zaid. Kenapa disebut ning Al-Qur'an? Karena betul-betul membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi diabadikan di Al-Qur'an, digawa ning kanjeng Nabi. Zaid, ayo melu kita harap dakwah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memendi dakwah emang kota Taif. Begitu Rasulullah lagi ngobrol dari sahabat Zaid, ana wong Yahudi. Ana wong Yahudi krungu, oh kanjeng Nabi arep teka mung Taif. Kanjeng Nabi arep mung Taif, arep dakwah, arep ngajak wong Taif kon manjing Islam, arep ngajak wong Taif iman ing Gusti Allah, iman ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Yahudi krungu, sedurung kanjeng Nabi teka mung Taif, wong Yahudi ku wis hasud wong-wong Taif. Wis difitnah kanjeng Nabi ning kota Taif. Awas ya, bakal anak arane Muhammad teka mene, tolong aja disambut, sambutan bari syarat wis bari watu. Iku wong Yahudi. Aja ladeni, bakal Muhammad teka mene aja diladeni. Karena Muhammad iki tukang sihir, Muhammad iki mengkenen, Muhammad iki mengkenen. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Kanjeng Nabi pengen dakwah sing digawa Zaid bin Harithah. Begitu digawa tekan kana, subhanallah Pak, Bu. Kanjeng Nabi diserawati ning wong Taif. Diserawati iku watu teka sing Arab, sing samping kanan, samping kiri, sing guri, sing dhuwur. Diserawati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Posisi Zaid. Kita beli cerita kanjeng Nabi. Kinma posisi Zaid sing digawa ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu teka sing Arab, Zaid wis teka ning Arab. Kenapa? Supaya waktu iki beli kenaning kanjeng Nabi. Waktu teka sing kanan Sayyidina Zaid, sahabat Zaid wis teka ning kanan. Supaya beli kenaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu sing samping, sing kiri ditekani dikit nih sahabat Zaid. Waktu sing dhuwur disendul nih sahabat Zaid. Pak, waktu Pak sing disendul Pak. Dudu bola waktu gede-gede. Sampai sahabat Zaid iki dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa mukanya Sayyidina Zaid mau ganteng hancur kabeh. Uang bahkan bilang sahabat Zaid iki orang urukin ke sahabat Zaid. Ya waktu Pak, waktu disendul Pak, Bu, waktu disendul. Bahkan dalam satu riwayat laqad syujja ala ra'sihi sijadah, hancur
raine sahabat jet. Alhamdulillah, makanya aja Kanjeng Nabi beli ngajak sampean. Bakal sampean sing diajak ning Kanjeng Nabi, waktu sing ngarep sampean wis ngguri. Waktu teka sing kanan sampean wis kiri. Waktu sing dhuwur sampean wis ngisor. Iki sahabat jet sing digawat. Kudu sahabat sembarangan. Rela mengorbankan nyawanya untuk Rasulullah. Rela mengorbankan hartanya untuk Rasulullah. Sembarangan Pak sahabat-sahabat, Masya Allah. Makanya subhanallah, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, ini sahabat jet masih urip Pak. Sahabat jet masih urip. Rasulullah Isra Mi'raj, begitu bilang surga anak bidadari pirang-pirang, usdan danena ayu bisa, wanginya luar biasa. Jare Kanjeng Nabi bidadari sampai di sapa. Artinya sampian ki istri siapa lagi nanggoni siapa apa jadi bidadari ya Rasulullah, kita ki dandan mengkenen ki sampai ayu mengkenen ku lagi nanggoni sahabat jet yang membela sampeyan ya Rasulullah, sahabat jet yang rela mengorbankan nyawanya untukmu ya Rasulullah. Sahabat jet masih urip Pak. Barang kula bari sampeyan mancing surga dadak luru dikit bidadari kita. Maka para sahabat-sahabat yang memperjuangkan Rasulullah, yang membela Rasulullah, ora luru dikit, mesti siapakan yang Gusti Allah. Makanya gak angel bela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian Kanjeng Nabi Muslangka Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad. Iklan dikit. Jadi ngebela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen para sahabat membela jasadnya Rasulullah. Para sahabat betul-betul menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan syariatnya. Meninggalkan syariatnya. Maka dari itu kita selaku umatnya, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayo kita jaga syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membebankan Rasulullah, jangan kita membuat Rasulullah terbebani oleh dosa-dosa kita. Jangan pernah kita membebani pundaknya Rasulullah, karena Rasulullah akan terbebani dengan maksiat kita. Karena Rasulullah nangis ketika umatnya bermaksiat. Rasulullah rindu sama umat yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah senang baka umatnya taat dengan Gusti Allah. Kenapa? Karena meringankan bebannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga syariatnya. Sholat aja ditinggal. Sholat terutama Pak, sholat aja ditinggal. Omongaken sedulur-dulur sampeyan aja ditinggal siarannya sholat. Sahabat Robi'ah sing biasanya dia kaken wudu Kanjeng Nabi, sedurung Kanjeng Nabi ki wudu disiapakan dikit di sahabat Robi'ah. Begitu disiapakan kabeh sampai Kanjeng Nabi seneng nih sahabat Robi'ah. Dari Kanjeng Nabi Robi'ah siraki baik temen jadi kita ki seneng siraki. Robi'ah jaluk apa siraki nih kita? Tolong gagian sebutakan jaluk apa? Dari
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Rabi'ah, ya Rasulullah, kita mau orang jaluk apa-apa ya Rasulullah. Orang jaluk apa-apa ya Rasulullah. Kita menjaluk kepengen bari sampean baik. Ning dunia bari sampean, ning akhirat bari sampean. Orang jaluk apa-apa ya Rasulullah. Dari Kanjeng Nabi, wih cuman kun Rabi'ah. Orang jaluk apa-apa maning ora aja. Ayo gagian. Ditawari maning ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabi'ah, jaluk apa maning gagian? Sejene. Dari sahabat Rabi'ah, oh raja Kanjeng Nabi. Kita mah kepengen bari sampean baik. Ning dunia bari sampean, ning akhirat bari sampean. Rabi'ah, sing ketelu. Tak tawari maning, sira kepengen apa? Ora ya Rasulullah. Kita mah kepengen bari sampean, ning dunia pengen bari sampean, ning akhirat pengen bari sampean. Masya Allah, sini takoni sahabat Rabi'ah. Bakal sampean wis kita mau wis perlu kali-kali sampean. Bakal beli duit, mobil, rumah bagus, rabi ayu, lanangnya ganteng. Sahabat Rabi'ah orang jaluk apa-apa. Jaluknya apa? Kepengen balik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dari Kanjeng Nabi? Rabi'ah, ini bikathrati sujud. Apa dari Kanjeng Nabi? Sholat simatik Rabi'ah. Bantulah saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sira sembahyang, sholat, insya Allah sira bari kita ngkoning akhirat. Tapi bakal beli sembahyang, bagian sampean hadir maulid, bagian sampean sholawat akeh, bagian sampean sering hadir majlis talim, bakal beli sembahyang. Na'udzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi angkat tangan. Fa ana bariun. Saya lepas hubungannya dari dia. Orang tanggung jawab Kanjeng Nabi. Makanya dia sholat. Ya Pak, Bu. Cara Habib Muhammad Al-Haddar. Ketika beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah, la tadkhulul malaikah baitan fihi suratun wa kalbun. Kata Rasulullah atau makna hadis, para malaikat tidak akan masuk rumah yang dimana orang di rumah tersebut ada anjing dan patung. Jadi bakal anak patung, anak kiri ning omahe malaikat mikir anjing. Barang jera Habib Muhammad Al-Haddar ikut doa malaikat. Tapi jare Kanjeng Nabi bakal ana ning omah wong beli salat, Gusti Allah laknat terus, orang berhenti. Orang mandek Gusti Allah laknat, bakal anak uang ning omah beli salat. Bakal anak keluarga sampean beli salat, Gusti Allah laknat terus, menggunakan laknat. Coba bayangkan Pak, laknati Gusti Allah, naudzubillah. Makanya gak kula mari sampean ayo bakana sedulure durung salat gagian tangiakan bokon salat. Karena apa? Supaya nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup Ustaz? Cukup Pak? Mas. Hah? Sore jam 11. Jadi pakai anak uang beli sholat ning omahe Gusti Allah nurunakan laknat. Dan Rasulullah mengatakan, saya lepas tangan, saya tidak tanggung jawab, saya tidak bisa memberikan dia syafaat di yaumil qiyamah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Terus sing kepapat, walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Sing kepapat syarat supaya bahagia dunia akhirat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Apa jare Gusti Allah sing kepapat syarat supaya menjadi bahagia dunia akhirat, yaitu mengikuti
Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maling zaman sekian Pak Bu, Masya Allah, kaya niku Al-Quran ku aduh, sing sering digepeli ku hak, sing sering digepeli apa hak, sedurung turun gepeli hak, tangi turu sini goleti hak. Aja meningko kon melui Al-Quran, kokon gepeli Al-Quran bega angel zaman sekian. Sedurung turu mesti baca Al-Quran, baca Tabarok. Sedurung turu mesti baca Yasin, baca surat Al-Waqiah, supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Alhamdulillah, Masya Allah, baca nih HP sampai keturun. Makanya gak mimpi diudak-udak dari wong pengedan. Turu yang mimpi gak diudak-udak beong bayar utang. Pohon bayar utang ya Bu. Ya kepriwe harap mimpi Kanjeng Nabi, kepriwe harap mimpi sing anak-anak, bakal sing didikiti HP. Coba baca Al-Quran sing digepeki. Sedurung turu gepeli Al-Quran, baca surat Tabarok, baca surat Waqiah, baca surat Yasin. Wirid sing paling ampuh itu sedurung turu. Awas aja salah. Wirid sing paling bagus iku wirid sedurung turu. Barang sekin sedurung turu asyara sing turu babis. Ora dipikiri, tidak mau tahu, ora pernah wedi ning azabe Gusti Allah, kalen ning murkae Gusti Allah, wis turu-turu bae. Wirid sing paling penting dari gurune kula iku wirid sedurung turu. Barang sekian Masya Allah, yo ndeleng HP sampai keturun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepriwe arep ngikuti apa sening anak-anak Al-Quran, kepriwe arep belajar Al-Quran, kepriwe arep memaknai Al-Quran, kepriwe arep ngikuti Al-Quran, ning Al-Quran bega aduh zaman sekian. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Masya Allah Pak, ana siji sahabat takon Sayyidatuna Aisyah, ya ummal mukminin, ya Aisyah, kita harap takon kepriwe akhlaki Kanjeng Nabi ku. Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Apa jari Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaki Kanjeng Nabi ku Al-Qur'an. Akhlaki Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Masya Allah ning Al-Quran Gusti Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jare Gusti Allah wong-wong Yahudi, wong-wong Nasara, wong-wong Yahudi, kita duduk ngomong wong Islam, wong-wong Yahudi, wong-wong Nasara ahlul kitab, mereka mengenal Rasulullah melebihi mengenal kepada anak-anaknya. Iku wong ahli kitab wong Yahudi lebih mengenal bagaimana sifatnya Rasulullah ketimbang mengenal anak-anak mereka. Sayyidina Umar bin Khattab tekan di Madinah, takon yang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu nama Islamnya. Bengene waktu lagi zaman dheweke durung manjing Islam arane sona. Sayyidina Umar bin Khattab takon ning Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, apa bener wong ahlul kitab wong Yahudi itu lebih mengenal Rasulullah ketimbang mengenal anak-anak mereka? Jare Abdullah bin Salam, wallahi la ma'rifati li Muhammadin asyad min ma'rifati li abnai. Wong Yahudi ki masih ngomong, demi Allah
kita-kitaan ki wong Yahudi ku lebih mengenal sifatnya Kanjeng Nabi ketimbang saya mengenal kepada anak-anak saya. Garang sampean kenaling sifatnya artis, kenaling sifatnya wong-wong kafir, lebih mengenal kepada orang-orang kafir, lebih mengenal sejarahnya orang-orang kafir, lebih mengenal kepada sejarahnya artis-artis ketimbang mengenal sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wong Yahudi Pak, masa sampai dikalah dari wong Yahudi? Ini Al-Quran gini Gusti Allah ngomong alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, ahli kitab, ya'rifunahu, mereka mengenal Rasulullah, mengenal Rasulullah dari mulai sebelum lahir sampai sifatnya kayak apapun mereka itu mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dari wong Yahudi ki Sayyidatuna Halimah lagi gawa Kanjeng Nabi umure 2 tahun digawa ning pasar Ukas. Zaman sekian mah bakal pasar Ukas ku pasar seng sekian mau dihancurakan ora pasar seng Bulangga, bener beli Pak Haji? Hah? Pasar seng langka sekian bakat pasar Ukas bengene ku arane pasar Ukas. Zaman sekian seng sekian harus dihancurakan. Ikut Sayyidatuna Halimah ketika membawa Rasulullah usia 2 tahun ikut ning pasar Ukas ana wong Araf iku wong paranormal. Jadi wong Arab kana wong zaman jahiliyah bakal duwe anak gawa ning wong jin kok on ditebak ongko jadi apa menusakin ke anaknya mudah misalkan jadi wong sugih, mudah di wong kere hurung kabeh iku Araf arane siji-siji wong lagi gawan sahabat Sayyidatuna Halimah ibu susunya Rasulullah lagi gawa Kanjeng Nabi lagi jalan, tiba-tiba paranormal ikin deleng sifat deleng bocah cilik si digendong ning Siti Halimah. Langsung si Araf iki jerit-jerit ning pasar, ya ahla Hudail, ya Arab, wong-wong Hudail, wong-wong Arab iku delengan kunku bayi kunku gagen cekunun iku bakalan jadi nabi, iku yang dia bakalan menghancurkan orang-orang Yahudi. Jadi wong Yahudi apa yang gak ada nabi? Akhirnya takon wong-wong kono takon ning Araf iki, sampean ki wurukunku kepriwe? Jari Araf jari paranormal kita mendelang sing matane ku ana merah-merah. Kanjeng Nabi waktu cilik ku ana abange matane. Jari wong Yahudi, wah jekin ke si arane Muhammad kin sing bakalan ngancurakan wong Yahudi, kin sing bakalan jadi pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Dia dilahirkan di Mekah dan hijrah ke Madinah. Iki Muhammad, is pasti iki Muhammad. Kajian bunuhan. Masya Allah, kun wong Yahudi bu. Barang pula bari sampean, Masya Allah. Kokon seneng bari Maulid Nabi. Kokon seneng bari Al-Quran angel. Wong Yahudi kenal. Dan orang-orang Yahudi itu lebih percaya kepada Rasulullah ketimbang kita. Aja salah, wong Yahudi kepercaya bari sabda Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ngomong kalian bu, dari Kanjeng Nabi ya belum mungkin terjadi kiamat kecuali wong-wong kafir, wong-wong Yahudi bakalan dibunuh nih wong-wong Muslim, nih wong-wong Islam. Dari Kanjeng Nabi ya wong tidak akan terjadi kiamat kecuali orang-orang Yahudi itu bakalan dibunuh, dikejar-kejar sama orang Islam. Saking ketakutannya mereka akan ngumpet di batu-batunya bisa ngomong. Jadi batunya apa? Itu orang Islam ki ana wong Yahudi. Bunuhin kita.
Jare Kanjeng Nabi. Yahudi yang ngumpet ning tanduran, jare tanduran wong Islam iki ana wong Yahudi bunuhan cek. Jare Kanjeng, kecuali jare wong Yahudi, kecuali wong Yahudi sing ngumpet ning tanduran Gorkod, kecuali orang-orang Yahudi yang ngumpet di pohon Gorkod. Ketika orang Yahudi ngumpet di Gorkod, maka dia akan selamat. Kenapa Gorkod ini? Gorkod ini bisa ngomong. Makanya wong Yahudi saking percaya yang sampai Kanjeng Nabi, saking sampai bahkan bilang umai wong Yahudi pasti anak tanduran Gorkod. Apa sih tanduran Gorkod? Kayak cemara. Tanduran apa? Tanduran Gorkod. Tanduran apa saat Gorkod saat? Semacam mengkonon kayak cemara. Sampai bahkan bilang wong Yahudi tandai ning umai ning ngarepe karena tanduran Gorkod. Kenapa? Supaya orang dibunuh nih wong Islam. Saking percaya ini sabda Kanjeng Nabi sampai dia lagi nandur tanduran Gorkod. Ku percaya wong Yahudi sampai Kanjeng Nabi. Wong Yahudi bakal nguyuh orang pernah ngadeg. Wong Yahudi bakal nguyuh orang pernah ngadeg. Kenapa? Dalam kepercayaan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu bakal nguyuh dodok. Saking percaya nih Kanjeng Nabi dodok, tapi dia bakal beli iman ning Gusti Allah, beli iman ning Kanjeng Nabi. Mau kita-kitaan wong Islam umat Kanjeng Nabi nguyu asar wer wae wis. Wong Yahudi, Pak. Makanya ayo anane Maulid memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya memperingati hari Maulid supaya kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita lebih mantap lagi imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita bisa menolong Rasulullah, bisa menolong syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa mengikuti Al-Qur'an, supaya kita bisa cinta sama Al-Quran, supaya kita tidak meninggalkan sholat, yang dimana kalau orang meninggalkan sholat, saya sekali lagi, kalau orang tidak sholat, Rasulullah tidak tanggung jawab. Rasulullah tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggalkan sholat. Intinya memperingati Maulid supaya kita bisa mengagungkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak keluar dari tempat ini kecuali cinta kita kepada Rasulullah bertambah, iman kita kepada Rasulullah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina wa maulana Muhammad bil qabul ila hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya mau mengijazahkan qasidah burdah yang tadi kita baca. Ini qasidah burdah luar biasa. Guru saya pernah mengijazahkan bahwa siapa orang yang membaca burdah sama saja membaca kitab Dalailul Khairat 70 kali. Sampai nurut Dalailul Khairat, kitab solawat sekali hatam bega sampai puyang. Basing durung biasa dia mungkin bisa. Dalailul Khairat masya Allah tebel. Tapi kalau yang biasa setengah jam.
Tapi ketika kita membaca kitab Burda, sama saja membaca 70 kali hatam Dalailul Khairat. Dan bahkan Burda ini ampuh sekali, khususnya buat hajat, ampuh. Orang yang sakit dibacakan Burda, ampuh. Orang yang punya keperluan apapun, ampuh di kitab Burda, luar biasa. Makanya insyaallah insahatul ijazah ajaznakum, saya ijazahkan kepada kalian untuk membaca kitab qasidah Burda. Sama-sama kita baca qabiltul ijazah. Insyaallah kalau bisa dirutinin. Nah, Burda ini luar biasa. Saya kalau menerangkan Burda, saya juga di sana mengkaji kitab Burda. Jadi kitab Burda ini kita diajarkan cara cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diajarkan bagaimana sih orang cinta sama Rasulullah itu. Nggak main-main orang cinta sama Rasulullah. Ya, tidak main-main, karena Al-Imam Al-Busairi ini orang yang cinta sama Rasulullah sampai kalau ingat sama Rasulullah bukan saja air mata yang keluar, tapi sampai keluar darah, sampai air matanya itu bercampur dengan darah karena rindu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah. Makanya mudah-mudahan dengan istiqamah kita membaca Burdah, mudah-mudahan kita diijabah oleh Allah. Amin. Dan terutama kita menjadi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan kita bisa masuk ke surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim fi kulli lamatin wa nafasin ba'da kulli ma wasahilullah salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kama abra'at wa asbam bilam surahatuhu wa atradat ariban min ribqatil lamami. Man ya'tasim bika ya khairul wara syarafan fallahu hafizuhu min kulli muntaqimi. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahal usbu fi ajamiha tajibi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammad. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijahi Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kepada beliau kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Hadirin dan undangan yang berbahagia, setelah dibacakan doa tadi, maka usai sudahlah acara pada malam hari ini. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.